Yaklaşık kanisa mı ki? Алло. Омадин. Як соч? Чӣ ты номри мара намедонӣ? 902 22 31 22 902 22 31 22 Кес ки ман ждат кардистам, девона. 31 22 Чӣ 31 22? Бебахшида o'zganing xafat miqaman tutarman. To'azor hisob ekam dast tabiga ki nigo kichik ko'rib mekunam o'zi. Yak. Dod mezanim to'azor hisob ekam dast tabiga. Ey İbrahim. Ey yani bey. İbrahim be. Ne duasınız be? Buradan mırgayır amcaysa. Я не женюсь, ой, мама, не женюсь, да не женюсь, я не женюсь. кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон аз мақомот хостааст барои пайдо кардани соҳибкороне ки бо навиштаҷоти биги дега либос ворид мекунанд кӯмак намояд. масъулони кумита ин навиштаҷот дар пироҳанҳои тобистонаи мардонро таҳқиромез ва мухолифи қонун донистанд. Саудатшоҳ Матробиён, муовини раиси кумитаи забон ва истилоҳот, рӯзи 5 июн дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, дар ин бора ба Оҷонсии Тоҷик Стандарт ҳам нома фиристоданд, зеро тамғагузорӣ ба молу маҳсулотро ин ниҳод назорат мекунад. ҳамсоҳбати мо гуфт, баъзе соҳибкорон барои рушди тиҷорат ва даромад чунин либосҳоро ворид мекунанд, аммо намедонанд ки корашон қонуншиканӣ аст. Матробиён гуфт, худи ӯ ҳам чунин пироҳанҳоро дар бозор дидааст ва мегӯяд, ин жаргони зишт аст ки дар байни ҷавонон истифода мешавад. Бигидега ибораест ки як сол боз миёни ҷавонони тоҷик мӯд шуда маънои он гуногун шарҳ дода мешавад. баъзеҳо ба ин боваранд ки ибора баъд аз шадид шудани қонуни танзим ки гузоштани дегҳои зиёдро дар маросими тӯи мотам манъ мекунад ба мӯд дар نگه که مثلا اون چشمبندی یا اون چنین حضرت پیر خیلی پیشرفت کرده. وای زبان خودش بشنوی. اینا با جورا در تاجیکستان ما اینا جورا لامپچکا. خب. جادوگاریش؟ این چی نیست اکا این شرایط زندگی خوب شده. پیشرفت. بعد از سال بیمه مثل کو اینا حضرت ها. یگان سیمپی نداره؟ نگاه کن یگان سیمپی نه. اینا با خنا میخوام ماشین مثلا نشون میدم. یگان چیه؟ دما اینا مثلا دما گیرونه میشوا. نکی ده حاضر یاکه. باور کن اینا یاکنه با میگم دما گیرونه میشوا. اینا همون قشمینام گیرونه میشوا. اینا حالا خز خفاش. اینا حاضره. اینا. یگان دیگه میتونی سویت دار کنه سه. تو به سعودی شما به سعودی اینا لپو دولت سعودی پایتخت جواب میتیو پایتخت ازبکستان کجا؟ ازبکستان تاشکند افغانستان چی؟ افغانستان کابل است پایتخت تاجیکستان کجا؟ تاجیکستان دوشنبه پایتخت ماداگاسکار کجا؟ ماداگاسکار ماداگاسکار خب که چی میزنی؟ به عقل ماداگاسکاری مولتی